जय जगन्नाथ। हेलो स्टूडेंट, एसआर टीचिंग प्रो चैनल को तुम मान बहुत बहुत स्वागत। यही विषयटी रही तुम मानकर जस्मिन बहिर सेकेंड चैप्टर फ्रेंडशिप उपरे। तुमको जदि फ्रेंडशिप रो अर्थ पचरा जाए बा बंधुतार अर्थ पचरा जाए तुम्हें निश्चय यह कहब जे बंधु किए जी तुम सहित दिनर बहुत समय बिताए, तुम सहित खेले नाचे गाए पाठ पढ़े, सी हूँ तुमर बंधु। किंतु प्रकृत में बंधुर मीनिंग बा तार अर्थटा किसी अलग। चलो ये विषयटा को देखा एवं पढ़ा शेष में तुम्हें निश्चय भाव में बंधुतार अर्थ को बुझीपर। विषयटी को आरंभ करने पूर्व किसी एक्टिविटीज देती फास्ट सेटा को देखा। Let us do these activities before we read. Friends are an important part of our lives. सांग माने आम जीवन गोटे मुख्य गुरुत्वपूर्ण अंश। Why do you think so? तुम्हें माने एपरी कहीं भावुच जे यार उत्तर रहिबो Friends are an important part of our lives because we spend most of time with them. We play, sing, dance, laugh, study, etc. with them. What do you do with your friends? एठी देइछि देखो प्ले देइछि आ कोन हे परिबो सिंग हे परिबो गीत गाउ सेमानक सहित स्टडी हे परिबो आमे पाठ पढु सेमानक सहित तापरे डांस भी हे परिबो हला। नेक्स्ट इज हाउ डू यू फील विथ योर फ्रेंड्स। ये विथ माय फ्रेंड आई फील माने तुम्हें तुम सांग सहित रहा समय रे तुमको किपरि अनुभव हुए। देखिए हैप्पी तुमको खुशी लगे, आउ कौन हुए आमको सेफ लगे, निरापद फील करूँ आम, तापरे एक्साइटेड जयफुल भी हो पार। ओके नेक्स्ट विषयटी को आरंभ करने पूर्व तुम मानक कहीदे जदि तुम्हें विषयटी रे कौन सी शब्दर अर्थ न जानी पारुछ तेबे मो कहला समय रे ताकू लेखि रखिबो। ओके देख ए लॉन्ग टाइम एगो बहु दिन पूर्वरु देयर लिव 3 फ्रेंड्स। 3 जन सांग रहुथिले। किए किए ए टॉर्टोइज ए गोटे कईछ, ए डियर डियर माने हरिण, एंड ए वुडपेकर गोटे काठहणा पक्षी कोठी रहउथिले इन ए फॉरेस्ट सराउंडेड बाय ए लेक। गोटे ह्रद चारि पाखरे रहिथिबा गोटे जंगल भितरे 3 जन सांग रहउथिले। किए किए गोटे कईछ, गोटे हरिण आ गोटे काठहणा पक्षी। दे वेयर भेरी क्लोज से माने परस्पर सहित बहुत घनिष्ठ एंड स्पेंड टाइम प्लेइंग विथ इच अदर। से माने सेमानकर समय को केमिति बितांती परस्पर सहित खेलिकी। वन डे दिने ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट। दिने गोटे हंटर माने शिकारीटीए जंगल को आसिला। He was very happy to see the footprints of a deer near the lake. सीए बहुत खुशी अनुभव करथिला काहेकि ना से देखिला जे जंगल भितरे से लेक रो पाखापाखी जो हरिणटी थिला हरिणर पाद चिन्ह बा तार पाद चिन्ह बा मड़ा पड़ी थिबार सेटा देखिला। He followed the footprints and set a huge leather trap along the lake's edge. से फुटप्रिंट को फॉलो करी करी गला एंड सेट ए ह्यूज लेदर ट्रैप। लेदर ट्रैप माने कौन? लेदर माने चमड़ा, ट्रैप माने जंता। तो चमड़ारे तैयारी होइथिबा जंता को लेक रो बा ह्रदर शीर्ष भाग रे लंबाई देला पकाई देला। एट लेट नाइट रातिर विलंबरे द डियर फेल्ट थास्टी। हरिण को बहु जोर रे शोष लगी एंड विजिटेड द लेक। जेहेतु ताकू शोष लगिला तेणु से कोठी जाके पहुँचीगला लेक पाखरे ह्रद पाखरे पहुँचीगला। बट अनफॉर्चुनेटली किंतु दुर्भाग्यवशतः कौन हेची ही फेल इनटू द ट्रैप। से शिकारी बसैथिबा फासरे लेदर ट्रैप रे हरिणटी पड़ी जाइछि। तो से कौन करिथिबो भाव
तो हठात पानी पीवाकू जाउथिबा समय से कौन है गोटे जंतारे पड़ जाइछि। द डियर वाज शॉक्ड बाय द ह्यूज ट्रैप एंड क्राइड आउट ऑफ फियर एंड पेन। द डियर वाज शॉक्ड से आश्चर्य हो जाइछि एंड क्राइड आउट ऑफ फियर एंड पेन। जोर रे जो जंत्रणा ताको हेछि जंत्रणा जोगु से कांदिबाकू लागिछि। प्लीज समवन हेल्प मी, दयाकरी मते कही रक्षा कर। आई हैव बीन ट्रैप्ड, मु कौन है जाल रे पड़ी जाइछि। द वुड पेकर नोटिस द साउंड एंड फ्लू डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री। तार सांग किए काठअणा पक्षी से साउंड को ता सांगर चित्कार को शुणी कौटी से समय थिला गछर टॉप रे गछर शीर्ष रे बसी थिला एवं ता सांगर चित्कार को शुणी से उड़ी उड़ी आसिला। द टॉर्टोइज हैड टू हियर हिज फ्रेंड्स वॉइस। तो टॉर्टोइज मध्य कौन करिछि ता सांगर वॉइस को ता सांगर स्वर को शुणी पारिछि एंड केम आउट ऑफ द लेक टू डिस्कवर व्हाट हैड हैपन। डिस्कवर मीन्स फाइंड और लर्न समथिंग न्यू, नुआ करी से विषय रे जानिबा प्रकृत रे कौन हेछि। तो तार स्वर सांगर स्वर शुणिकी टॉर्टोइज कइछ मध्य कौन से लेक पाखकू पहुँची जाइछि प्रकृत रे कौन होइछि जानिबा पई। बोथ ऑफ देम वेयर हॉरिफाइड टू सी द ट्रैप। जो सांग दुई जन वुडपेकर एंड टॉर्टोइज डियर को एई अवस्था रे देखिकी से माने डरी जाइछंती। आशा करूछि तुमे माने फास्ट पार्ट को भल भाबरे बुझी जाइथिबो। चलो तळे दियाइथिबा क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इन द स्टोरी हु वेयर द 3 फ्रेंड्स एंड वेयर डिड दे लिव। एही विषय रे तीन सांग किए थिले एवं से माने केउठारे वास करथिले। तुमे माने जानिछो जे तीन जण सांग किए किए थिले, जणे कइछ, गोटे हरिण, गोटे काठअणा पक्षी, आ से माने केउठा रहउथिले लेक चारिपटे रहिथिबा जंगल रे रहउथिले। तो आमे उत्तर लिखिबा। चलो, इन द स्टोरी the 3 friends were a tortoise, a deer and a woodpecker, and they lived in a forest which is surrounded by a lake. Okay, next question, how did the hunter know about the presence of the deer। शिकारीटी हरिण थिबार केमिति जानी पारला बा हरिणर उपस्थिति को शिकारीटी केमिति जानी पारला। तो तार उत्तर कौन हम, जेहेतु शिकारीटी हरिणर पाद चिन्ह को देखिला तो सी जानी पारिला जे सेठारे प्रकृत गोटे हरिण रही। तो आमे तार उत्तर लिखिबा। टू सीइंग द फुटप्रिंट ऑफ द डियर द हंटर केम टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ डियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैप वाज मेड ऑफ डैश। से जंताटी बा ट्रैपटी कौथिरे तैयारी होइथिला, प्लास्टिक रे, लेदर रे, थ्रेड रे, जूट रे। कौथिरे हेथिला हम जानिचे जे लेदर रे होइथिला। तो राइट आंसर होची लेदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली रो अपोजिट बा विपरीत बोधक अर्थ बोधक शब्द कौन है। तो यहीटा निश्चय फॉर्चुनेट, फॉर्च्यून, फॉर्चुनेटली। जेहेतु ये कौन एल वाई बसी तो आम ये कौन कर फॉर्चुनेटली कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द डियर क्राई आउट। हरिणटी कहीं कांदिला, जेहेतु से जाल रे पड़ी जाइथिला तेणु से कांदिला। तो तार आंसर हब द डियर क्राइड बिकॉज ही हैड ट्रैप्ड नियर द लेक। से कांदिला कारण से ह्रद निकट रे जो ट्रैप रे जंता रे पड़ी जाइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डू यू थिंक हिज फ्रेंड्स वर एबल टू हेल्प हिम? येस, तांको सांग माने कौन निश्चय साहाଯ୍य करने समर्थ होइथिबे ना नहीं? हाँ, येस हिज फ्रेंड्स वर एबल टू हेल्प हिम। एबे आमे सेकेंड पार्ट को देखिबा। The woodpecker suggested that the tortoise should chew the trap with his teeth to set their friend free. ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ହରିଣଟି ଟ୍ରାପ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେହି ସମୟରେ ତା'ର ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଉଡ଼ପେକର ଆଉ ଟର୍ଟୋଏଜ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଉଡ଼ପେକର କାଠହଣା ପକ୍ଷୀ ଟର୍ଟୋଏଜ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି, ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି ଯେ ସେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ସୁଡ୍ ଚିଉ ଦ ଟ୍ରାପ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଟିଥ୍। ସେ ତା'ର ଦାନ୍ତରେ ସେଇ ଟ୍ରାପ୍କୁ ଜନ୍ତାକୁ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ିବା ଦରକାର। ଟୁ ସେଟ୍ ଦେୟାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫ୍ରି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜାଲଟିକୁ ତା'ର ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ ଦ ଟର୍ଟୋଏଜ୍ ୱାଜ୍ ବିଜି ରେସ୍କ୍ୟୁଇଂ ଦ ଡିଅର୍, ଦ woodpecker flew away to find out the hunter's house to keep him engaged। ଯେହେତୁ ଟର୍ଟୋଏଜ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଡିଅର୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଜି ରହିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଉଡ଼ପେକର କାଠହଣା ପକ୍ଷୀ ଜୋରରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇକି ହଣ୍ଟରର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଯେକୌଣସି କାମରେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଉଡ଼ପେକର ଲୋକେଟେଡ୍ ଦ ହଣ୍ଟର୍ସ ହାଉସ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇଠାରେ ହଣ୍ଟରର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ସି ଫ୍ଲିଉ ଓଭର ଦ ହଣ୍ଟର୍ସ ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ପେକିଂ। ସେ ହଣ୍ଟରର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦ ହଣ୍ଟର କ୍ରାଏଡ୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଫ୍ଲି ଥ୍ରୁ ଦ ବ୍ୟାକ୍ ଡୋର୍। ଯେହେତୁ କାଠହଣା ପକ୍ଷୀର କାମୁଡ଼ାରେ ସେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ହଣ୍ଟରଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା'ର ଘରର ପଛ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛି। But again the clever woodpecker was already aware of the situation and continued attacking him. But again, ପୁଣି ଥରେ the clever woodpecker, ଚତୁର କାଠହଣା ପକ୍ଷୀ, was already aware, ପୁଣି ଥରେ ସଚେତନ ହେଇଯାଇଛି, ସତର୍କ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି। ତୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ହଣ୍ଟରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। The hunter was startled and he stayed in his house for a while. ହଣ୍ଟର ହଠାତ୍ କିଛି ନ ଜାଣିପାରି ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟଲ୍ ମତଲବ ଫେଲ୍ଡ ସଡନ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚକିତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ତାହା ସହିତ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି। When he mustered up the courage to come out and kill the bird with a knife, ତ ସିଏ କ'ଣ କଲା? ତା'ର ସାହସକୁ ଏକଜୁଟ କରିକି, ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିକି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ସହିତ ଉଡ଼ପେକରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଦ ଉଡ଼ପେକର ଫ୍ଲିଉ ବ୍ୟାକ୍ ହରିଡଲି ଟୁ ହର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟେଲ୍ଡ। ଉଡ଼ପେକର ସେହି ସମୟରେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଛି ତା'ର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଆଣ୍ଡ ୟେଲ୍ଡ, ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ବି ୱେୟାର, ସତର୍କ ରୁହ, ଦ ହଣ୍ଟର ଇଜ୍ ଆପ୍ରୋଚିଂ, ହଣ୍ଟରଟି, ଶିକାରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ବା ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି। ତ କାଠହଣା ପକ୍ଷୀ ଏଇଠି କ'ଣ କରିଛି? ତା'ର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକାରୀ ଆସୁଥିବାର ଘଟଣା ଜଣେଇଛି। ନେକ୍ସଟ, the tortoise had already gnawed away at the leather trap, helping the deer to escape. ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ କଇଁଛଟି ତା'ର ମୁନିଆ ଦାନ୍ତରେ ସେଇ ଟ୍ରାପ୍କୁ, ସେଇ ଜନ୍ତାଟିକୁ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ହରିଣଟି ପଳାଇଛି, ପଳାଇଛି। The deer ran into the forest and woodpecker flew up to the tree top. The deer ran into the forest, ହରିଣଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲା। and the woodpecker flew up to the tree top, ଉଡ଼ପେକର କାଠହଣା ପକ୍ଷୀ ଗଛର ଉପରକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। however, ଯାହା ବି ହେଉ, the tortoise was so tired that he could not get away। ଯେହେତୁ ଟର୍ଟୋଏଜ୍ କ'ଣ କରିଥିଲା? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି
ତା ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଜନ୍ତାଟାକୁ ଛିଡ଼େଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା, ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଯାଇପାରିନାହିଁ। ଦ ହଣ୍ଟର ପିକ୍ଡ ହିମ୍ ଅପ୍। ହଣ୍ଟର ଶିକାରୀଟି ତାକୁ ହଠାତ୍ ଧରି ପକେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ପୁଟ୍ ହିମ୍ ଇନ୍ ଏ ବ୍ୟାଗ୍। ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ବା ମୁଣା ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି। ହୁଇଚ୍ ହି ଟାଏଡ୍ ଟୁ ଏ ନିୟର ବାଇ ଟ୍ରି। ତାକୁ ଧରି ପକାଇକି ତାକୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିଦେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ପାଖରେ ଥିବା ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଓହଳାଇ ଦେଇଛି। When the deer saw his friend getting captured, he thought of a plan. ଯେତେବେଳେ ହରିଣଟି ତାର ସାଙ୍ଗ କଇଁଛକୁ ଦେଖିଲା ଯେ ଶିକାରୀଟି ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଗଛରେ ଓହଳେଇ ଦେଇଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କଲା, ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲା। କ'ଣ? ହି ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଲେଟ୍ ଦ ହଣ୍ଟର ସି ହିମ୍। ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗଲା ଯେମିତିକି ଶିକାରୀଟି କ'ଣ କରିପାରିବ, ତାକୁ ଭଲସେ ଦେଖିପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜ୍ ଦ ଟର୍ଟୋଇଜ୍। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ତାକୁ କଇଁଛକୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ, ତାକୁ ଫ୍ରି କରିପାରିବ। ଦ ହଣ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଚେସିଂ ଦ ଡିଅର୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ନାଇଫ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ହଣ୍ଟରଟି ଶିକାରୀଟି ଡିଅରକୁ ଦେଖିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଛୁରୀର ସହିତ ଦୌଡ଼ିଛି। ଦ ହଣ୍ଟର ଏଣ୍ଟର ଦ ଡିପ୍ ଫରେଷ୍ଟ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଫଲୋଇଂ ଦ ଡିଅର୍। ଏମିତି ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଶିକାରୀଟି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କେଉଁଠି? ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଆଣ୍ଡ ଲଷ୍ଟ ହିଜ୍ ୱେ ଇନ୍ ଦ ଉଡ୍। ଜଙ୍ଗଲରେ ତାର ଫେରିବା ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଦ ଡିଅର୍ କୁଇକଲି ଗଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ। ସେଇ ସମୟରେ ହରିଣଟି କ'ଣ କଲା? ଫରେଷ୍ଟକୁ, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜୋରରେ ଧାଇଁଛି। ଆଣ୍ଡ ରିଚ୍ ଦ ଲେକ୍। ସେଇ ହ୍ରଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ଶିକାରୀଟି କଇଁଛକୁ ବାନ୍ଧିକି ଗଛରେ ଓହଳାଇ ଦେଇଛି। ହି ଟୋର୍ ଓପନ୍ ଦ ବ୍ୟାଗ୍। ସେ କ'ଣ କଲା? ଟୋର୍ ମାନେ ଚିରି ପକାଇଲା। ଚିରିକି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ହ୍ୱେନ୍ ହିଜ୍ ଟର୍ଟୋଇଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଟ୍ରାପ୍ଡ। ଯେଉଁଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ହ୍ୱେୟାର ହିଜ୍ ଟର୍ଟୋଇଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଟ୍ରାପ୍ଡ। ଯେଉଁଠି ତାର କଇଁଛ ସାଙ୍ଗକୁ ଓହଳା ଯାଇଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ତାର ଯେଉଁ ମୁନିଆ ଶିଙ୍ଗରେ ସାର୍ପ ହର୍ନରେ ତାକୁ ଚିରି ଦେଇକି ସାଙ୍ଗକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଦ ଟର୍ଟୋଇଜ୍ ୱାଜ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ରିୟୁନିୟନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଉଡ୍ପେକର୍ ଜଏନ୍ ଦେମ୍। ଦ ଟର୍ଟୋଇଜ୍ ୱାଜ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁଡ୍। ତ କଇଁଛ ସେଇଠୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ରିୟୁନିୟନ୍। ରିୟୁନିୟନ୍ ମତଲବ ସେମାନେ ପୁନର୍ମିଳନ ହୋଇଛି। କାହାର? ଟର୍ଟୋଇଜ୍, ଡିଅର୍ ଆଉ ଉଡ୍ପେକର 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସେଇଠି ମିଳିଛନ୍ତି। ଦ ଡିଅର୍ ଆସ୍କ୍ଡ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟୁ ହାଇଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଦ ହଣ୍ଟର ଗୋଜ୍ ଆୱେ। ତ ହରିଣଟି ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତୁ, ତା ଶିକାରୀଟି ପଳେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦ ଟର୍ଟୋଇଜ୍ ହିଡ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାଟର। କଇଁଛଟି ଜଳ ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲା। ଦ ଉଡ୍ପେକର ଫ୍ଲିଉ ଆୱେ ଟୁ ହର୍ ନେଷ୍ଟ। କାଠହଣା ପକ୍ଷୀଟି ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ତା ବସାକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଦ ଡିଅର୍ ହିଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଥିକ୍ ଉଡ୍। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହରିଣଟି ଲୁଚି ଯାଇଛି। When the hunter finally found his way out of the forest, to his surprise, he found out that the tortoise had also escaped. ଯେତେବେଳେ when the hunter finally found his way, ଯେତେବେଳେ ହଣ୍ଟରଟି ଶିକାରୀଟି ତାର ବାଟ ଫେରି ପାଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ସେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ହି ଫାଉଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଟର୍ଟୋଇଜ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଅଲସୋ ଏସ୍କେପ୍ଡ। ସେଇ ସମୟରେ କଇଁଛଟି ବି କ'ଣ ପଳେଇଛି। ତ ସେଇଟା ଦେଖିକି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ହି ୱାଜ୍ ହୋପଲେସ୍। ସେ ଆଶା ଶୂନ୍ୟ, ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ହୋପ୍ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍, ଆଉ ଦୁଃଖୀ ହେଇଛି, ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଡିସାଇଡେଡ୍ ନଟ୍ ଟୁ ରିଟର୍ନ ଟୁ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲେକ୍ ଏଗେନ୍। ଆଉ ସେଇଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ବା ହ୍ରଦ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ।
Finally, the three friends were relieved and lived happily together for the rest of their lives. Finally, the three friends were relieved. Finally, ପରିଶେଷରେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ରିଲିଭ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି and lived happily together ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ରେଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ବାକି ତକ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।